Pinaagig pagsaulog sa Serious Mania Day, gipahigayon ang tree planting sa Sapang Dako, Barangay Daan Lungsod, Dakbayan sa Toledo, niadtong Septembre 9, 2013. Dulan sa 300 ka empleyado sa Kapitolyo uban sa residente sa maong barangay ug empleyado sa Carmen Copper Corporation ang tanom sa 2,000 ka seedlings. Naglangkop sa mahogany, nara, bayabas, nangka ug uban pa ang ipang tanom daplin sa Sapang Dako. Kundiin apektado ang lugar sa illegal quarry, gideklarar usab sa Junta Probinsya ang Septembre 9 nga Provincial Tree Planting Day. Tumong sa maong pagpananom ang pagpakgang sa illegal nga pagkabkab ug bas ug graba sa maong lugar. Yes, actually, mining is, part sa mining is actually consideration po sa environment, especially sa protection. Protection and enhancement, part sa projects natin. So kung na ay other companies nga, especially government agencies nga, willing to establish a partnership, ang company is open pa. Samtang si Kapitan Jose Letrago sa Daang Lungsod, Toledo, nipadayag usab nga ang illegal nga pagkabkab sa Sapang Dako na undang na. Ug adunay mga alternatibo nga pamaagi aron sa pagtabang sa naghimo sa illegal nga matang sa trabaho. Tukod mi karon para training center para akong i-promote ang livelihood na para magka-training ni kung sa among buhaton para makatabang mga tao. Ipanguluhan ang pagtanom ni Gobernador Hilario Davide III uban ang iyang asawa Jubel Angan Davide. Duha ka klase ang gitanom sa gobernador, ang nara ug akasya. Malampuson ang pagpananom ug mapasalamaton si Attorney Chad Estela, officer in charge sa Penro sa tabang sa Carmen Copper ug mga opisyales sa maong lugar. Ang among pagplanter is not only compliance sa ato ang ordinance but to send them the message nga ang province of Cebu is sincere in protecting the environment. Tumong sa tree planting ang pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagdayunon kini sa pag-atiman aron sa limpyo ug luwas nga pagpuyo sa katilingban. Kini si Heda Pakibot, USJR Mascom Intern, alin sa Provincial Information Office.